Selamat hari Minggu jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat datang kembali di ibadah Minggu online Gereja Every Nation Surabaya. Walaupun kita Even we are in the different places, we have one purpose, which is praising God and listening what God would like to say to us today. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-6 dari Alkitab terjemahan Bahasa Indonesia Sehari-hari mengatakan demikian. Hebrews 11 verse 6, and without faith it's impossible to please God, because anyone who comes to Him must believe that He exists and that He rewards those who earnestly seek Him. Let us prepare our heart and our lives to have a service to God. Let us pray. Our Father in heaven, Bapa di dalam surga, kami rindu untuk menyenangkan hati-Mu melalui ibadah we kami. would like to please you through this service, and we believe through your words, through the faith we could please you. Let all of us can have this service, not just only like a routine activities, because we believe that you promise when we seriously pray to you, praise you, there will be a reward to us today. All the glory to you. In the name of Jesus Christ we pray. Amen. Selamat beribadah saudara. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu Bapak Ibu saudara semuanya. Kita bersukacita karena Allah adalah bagian hidup kita yang kekal. Dialah pengharapan dan sumber kekuatan kita. Terpujilah nama Tuhan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber, oh oh, kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya, selamanya. Allah adalah sumber kekuatan kita, haleluya. Mari nyanyikan, katakan, hanya Kau milikku di surga, di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Kau. Oh, tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti kan kekal selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama-lamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selama. Sekali lagi katakan, Allah sumber kuatku, Allah sumber
Tuhan, kami percaya bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Engkau Allah yang besar Tuhan. Di tengah laut bergelora, di tengah badai menderu, namun ku yakin Tuhan ada, menjagaku senantiasa. Keadaan bisa tak pasti, tantanganku semakin menjadi, namun ku yakin kuasa-Mu Tuhan menopangku senantiasa. Namun ku yakin kuasa-Mu Tuhan menopangku senantiasa. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat. Kau selalu ku andalkan sepanjang hidupku. Oh, Kau sanggup memulihkan. Kau sanggup menguatkan. Kau sanggup menyatakan kebesaran-Mu. Kau Allah, Kau Allah, oh, Kau Allah yang berkuasa. Kau berkuasa Tuhan, Kau berdaulat. Kau selalu ku andalkan sepanjang hidupku. Benar Tuhan, kami percaya Kau sanggup memulihkan. Kau sanggup menguatkan. Kau sanggup menyatakan kebesaran-Mu. Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup Tuhan, Kau Allah yang
besar, Kau sanggup Tuhan, Kau sanggup Tuhan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, 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 Kau Allah yang besar. Haleluya, 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 Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya. We declare, Lord, You are great, Lord. You are great, Lord. Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Kau Allah yang berkuasa, Kau Allah yang berdaulat. Kau selalu kuandalkan sepanjang hidupku. Oh, Kau sanggup memulihkan, Kau sanggup menguatkan, Kau sanggup menyatakan kebesaran-Mu. Haleluya, say haleluya. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, 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 Kau Allah yang besar. Haleluya, 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 Kau Allah yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Lord. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Allah yang besar. Kau Allah yang besar. Lord, Kau besar. Kau yang kami andalkan, Tuhan. Hanya Kau, Tuhan. Hanya Kau yang menjadi
tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang menjadi tempat jawaban, hanya Kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya Kau ku cinta, selamanya Kau ku cinta. Oh, selamanya Kau ku cinta. Saudara, hari ini kita kembali akan melakukan Church, today we are going to have Holy Communion, even we are not together. But as the body of Christ, when we conduct the Holy Communion, it's important because Holy Communion talks about body and the blood of Jesus that been given for you and I. And saya pada kesempatan ini I give you time to prepare the Holy Communion. You can share the bread and the wine when you use crackers or juice, whatever you have. The essence of the Holy Communion is not what we use, but what we remember. And what is the main point of the Holy Communion is what Jesus has done for you and I. And I want to read the Word of God taken from Ephesians chapter 3, verse 20. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada apa yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Church, Saudara, kalau saudara dan saya hari ini boleh when you and I receive the Holy Communion, we remember what Jesus has done to us. It's a great miracle. Orang yang terhilang, orang yang tidak punya harapan, The one who orang was yang lost memberontak, and diberikan rebelled kepada, oleh Tuhan, is kesempatan given by menjadi God anak-anak to Allah, have an diangkat opportunity jadi anak-anak. to be Itulah His saudara dan saya. child, Itu children. mujizat And yang that's a luar great biasa. miracles. Ayat ini mengatakan And this verse bahwa tells kuasa yang sama the yang same membuat power kita diangkat that jadi makes anak, us yang membuat become kita children menerima and kelahiran yang receive a baru, lama newborn. sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kuasa yang The sama same power bekerja dan works melakukan jauh lebih more banyak than daripada apa yang mampu what kita we doakan can dan pray and Hari ini think. sebagian And saudara today, mengatakan, kami maybe we tidak say, bisa berpikir jauh we ke cannot depan. think Semuanya for the next kelihatannya futures. It seems like semuanya dark tidak jelas. and are not clear. Saudara, keadaan Church, membuat the kita conditions makes melihat dengan us tidak jelas. we, Tetapi the janji things that we dalam cannot kehidupan see. saudara dan But it's saya the itu promise of God is clear, because God doesn't say, if it is good conditions, and I will give blessing to you. But God gave you the hope for the next futures is good. Today we take the Holy Communion to remember of His promise. Let us pray. God, we pray for the body and your blood that has been given to us. God, thank you for your sacrifice on the cross, so perfect. And we receive part
in the Christ. We are part of the perfect body. Thank you, God, because you mengalami sengsara salib. has suffered, Oleh karena tubuh and by your blood we receive kesembuhan kami. the healing. Kami menerima We receive bagian the yang part sudah Engkau tetapkan. that you have determined to us. Let us lift up Roti our ini, bread. Tuhan, God, kami mengingat we remember pengorbananmu di atas kayu your salib, sacrifice on the dan cross, kami and makan we bersama-sama mengakui take tubuh this blood, yang sudah acknowledge menderita dan the berikan blood, the buat body kami that semuanya. been given Di to us. dalam In the name of nama Tuhan Jesus Yesus Kristus, Christ, mari kita makan let's bersama. have it. Mari kita persiapkan. Let's prepare the wine. Thank you, God, for your blood, Darah yang the blood that been menerangkan sealed, that perjanjian. been sealed by the covenant, and the Tidak covenant pernah digagalkan oleh kuasa manusia. never failed. Tuhan, Engkau God, memeteraikan you sealed your promise, janji. and you promise you never leave us, Engkau tidak pernah you never membiarkan. abandon us. Biar sewaktu kami minum, kami kembali diingatkan. Let us think when we have this part, we believe that God is faithful. Ganti keadaan The boleh, condition might change, but your promise janjimu is certain dari kehidupan. and never leave us. Minum di dalam We nama take in the name of Jesus. kasih Tuhan. Thank you, Jesus. Kau telah buktikan cintamu padaku. Kau Membayarku dengan hidupmu, ku bersyukur yang ada padaku. semuanya milikmu. Ku persembahkan seluruh hidupku di mezbamu. Hanya kau yang menjadi tempat jawaban. Hanya kau tempatku berharap. Berjalan bersamamu, ku takkan goyah, sebab tangan kasih-Mu tersedia bagiku. Selamanya kau ku cinta. Jemaat yang dikasihi Tuhan, gereja Every Nation dipanggil Church, untuk menghormati Allah dengan Every memberikan Nation gereja Church dan pelayanan kampus yang exists berpusat kepada Kristus, to honor God by berdayakan oleh establishing Roh Kudus, Christ-centered, serta bertanggung jawab Spirit-empowered, secara sosial di socially setiap bangsa. responsible churches Saudara, and salah campus satu nilai ministries inti in dari every Every nations. adalah The point of things of the every nations is discipleships, and the disciples is the calling to follow God and to have a community in the belief of the believers. Salah satu cara pemurtian yang efektif kami percaya And the adalah melalui effective kelompok discipleship relasional is seperti yang diteladankan oleh using Tuhan kita Yesus Kristus dengan 12 orang muridnya. Dan saudara, kami mendorong setiap saudara yang belum tergabung dalam life group, Life yang group. itu adalah kelompok kecil yang relasional dalam jemaat ini. Kami mendorong We saudara encourage untuk you, menghubungi saudara those Sari, who saudari have Sari, not joined di nomor with the yang life tertera group di yet, layar, you dan can saudara bisa contact bergabung. the Dalam Sari jemaat ini that ada be beragam in life group the saudara. screen. Ada yang mulai dari anak-anak remaja, ada anak kuliah, And ada there anak is SMA, a youth, juga variance yang of professional, life groups. bagi There mereka is yang masih from single, the dan juga kids, ada yang youth, sudah and berkeluarga, professionals, bahkan and for the yang singles, senior, and yang sudah lanjut also usia. for Kami those juga who has a memiliki family, and life group. also Kami mendorong seniors, saudara di and waktu-waktu ini kita we tidak have a sendirian life group. untuk kita And we bergabung encourage bersatu, you saling membangun, in saling this menguatkan midst of di the dalam life conditions. group. We urge you Selanjutnya, to
to have this group. And would like to inform that we have an online for, we called it Every Nation Kids Online at 11:30 a.m. So every Sunday at 11:30 a.m. So after this, there will be another service for kids. If you have children, you can join with the service. In these situations, we keep praying for the development of the progress of these issues. During this May, we still have online service. So on May, we still do the online service. If there's any change, we will let you know. And today we will give an offering to God. And I would ayat yang ke-10 dan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta. For the love of money is a root of all kinds of evil. Some people eager for money have wandered from the faith and pierced themselves with many griefs. But you, men of God, flee from all these and pursue righteousness, godliness, kesabaran, dan kelembutan. Faith, love, endurance, and gentleness. When we give offerings, let us follow the word of God, not to be a love of money, not a love of money persons, but become followers of God and pursue the righteousness, godliness, faith, love, endurance, and gentleness. Let us pray. Dear Father, God in heaven, we thank you for this wonderful, and we would like to give an offering, and we are grateful that your words reminds us not to focus these conditions to the money, not to be the love of money persons, but we would like to pursue righteousness, godliness, and diligently have the service to you. And we would, and may you help us to have us a patience during these situations. Let these offerings with the gratitude of heart, reminding us that you are kind. For the glory to you, Lord. In the name of Jesus we pray. Amen. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau
Selamat pagi. Good morning, Jemaat Every yang Nations dikasihi Tuhan. Church. Di rumah-rumah saudara, pada waktu In your, saudara berkumpul dengan keluarga, when you gather at home, mari kita sama-sama let merenungkan us firman reflecting Tuhan. our Tanpa the Word of terasa, God. kita sudah lebih dari It's satu been a bulan month. beribadah We secara have a online. service online, Tapi saya and ingin I would like mengingatkan to kepada saudara, remind you waktu-waktu that yang these seperti ini, times, sometimes Tuhan God izinkan allows dalam us, kehidupan happens kita in untuk us, kita, to shape us, untuk mengganti to change pola the hidup patterns kita yang of lama dengan our sesuatu previous yang lives, Dia to ingin lakukan the di dalam musim yang patterns baru. that He would like to Seringkali kalau give. kita membaca ayat firman Tuhan Sometimes we yang would berbicara like to tentang musim give, yang would baru, like to know about the Word of bayangan God, kita about adalah the sesuatu new yang seasons. menarik, Our we yang imagines membuat kita is bersuka things cita, that make us gembira, fascinated. senang sekali. Tapi musim yang baru buat But it's gereja a Tuhan, new buat kita pada saat seasons. ini adalah kita We berada di rumah are kita in masing-masing our bersama own dengan keluarga, homes, di dalam together keadaan with yang our tidak families menentu, in sehingga uncertain conditions, kita sungguh-sungguh boleh so we bergantung can depend kepada on Tuhan. God. And Nah, hari ini, today saudara, dan minggu depan, and the next saya week, I would akan like to membagikan share seri this singkat brief series yang saya berikan that judul I melihat gave kesempatan this di as a dalam title tantangan. in Melihat the kesempatan di dalam see tantangan. opportunity Dan hari in ini saya akan challenges. membagikan dari And I satu would like cerita to di dalam perjanjian give lama, the bagaimana story bangsa from the Old Israel Testament, yang how keluar the dari tanah Israelites Mesir, tanah went perbudakan, out of the tanah yang Egypt, keras, tanah the yang sulit slavery buat mereka. lands is a difficult Dan pada waktu land. mereka keluar, And when mereka they went mengalami out begitu of the banyak Egypt, mujizat they Tuhan. experienced Dan God's miracles. setelah And mereka keluar dan when mengalami semua kebaikan they went Tuhan, out of Egypt, harta Mesir diberikan Egyptian kepada mereka, treasures given to them. saatnya mereka masuk And ke it tanah was yang the Tuhan time janjikan that he kepada mereka. entered the Dan promised peristiwa ini land. dicatat di And dalam it was kitab Bilangan written pasal yang in ke-13. Dan saya mendorong setiap saudara di dalam kesempatan Numbers saudara 31, berada and di I would rumah like untuk to encourage membaca you to keseluruhan read Bilangan pasal all 13, the verses karena on saya tidak bisa Numbers membagikan karena 13. keterbatasan I waktu. cannot give Jadi saya because hanya of the mengambil times. beberapa I just bagian I dari just kitab take Bilangan some pasal parts yang of the ke-13. verses of the Bilangan 13 Numbers berbicara 13. tentang Tuhan yang memerintahkan The kepada Numbers Musa 13 would like untuk to memilih tell that orang-orang God pilihan commanded masuk ke Moses tanah to perjanjian, choose tanah Kanaan. the Itu tanah people of perjanjian Israelites to buat bangsa enter Israel, the promised ya. lands, Dan the land that tanah been promised perjanjian to ini Israel. juga disebut tanah And it's kind perhentian. of the rest Bayangan kita kalau kita area. masuk tanah perjanjian, tanah perhentian, Can you imagine bayangan when kita we adalah kita tidak enter lakukan apa-apa, the rest dan kemudian area, Tuhan the promised sediakan land, segalanya God buat gives kita. everything. Tetapi mari kita But lihat apa let us yang see ada di tanah what- perjanjian. Apa yang Tuhan what God sediakan provides buat saudara di tanah us, perjanjian saudara. you and I, Mari kita in membaca your dari promised Bilangan pasal land. 13, saya mulai Let us membaca read dari for ayat you. yang pertama. Dikatakan Tuhan berfirman kepada Musa, suruhlah beberapa orang mengintai tanah Kanaan yang akan kuberikan kepada orang Israel. Saudara, kalau saat ini saudara So when membaca you dari read Alkitab saudara, ya, through the Bible, tandai, saudara, please mark kuberikan these, kepada orang Israel. Tanah Kanaan ini the Canaan Tuhan lands berikan kepada given bangsa to Israel. God. Dari setiap suku nenek moyang mereka haruslah kau suruh seorang. Semuanya pemimpin-pemimpin di antara mereka. Jadi So ada there 12 are orang 12 yang dipilih, people bukan being chosen, sembarangan, saudara. Ini bukan and it's 12 not a orang common persons yang hadir pada waktu who just ada acara besar, came in kemudian the dapat big lucky events draw, and got the kan? lucky Ini draw, bukan and lucky it's, draw. Tapi but orang-orang yang these sungguh-sungguh are the dipilih chosen oleh ones Musa. chosen Musa by tahu Moses 12 know orang ini, mereka that adalah pemimpin-pemimpin these 12 dari persons setiap were suku the leaders di antara of the bangsa Israel. Israelite Lalu tribes, Musa and menyuruh Moses mereka daripada commanded them Paran di tempat mereka berkemah, from the sesuai dengan titah Tuhan, desert, semua orang itu adalah and kepala-kepala based di on antara God says orang there Israel. were all Dan apa yang the mereka leaders lakukan, of saudara? the tribes. Di And ayat what yang did they do? ke-17 dikatakan, maka Musa menyuruh On the mereka verse untuk 17, mengintai tanah Kanaan. Nah, ini Moses kertas asked them spionase to pertama, spy saudara. the Ya, land, sebelum Hollywood and this tahu kind of the tentang spionage spionase, story. Tuhan sudah And menyuruh ada pengintai God
sent the 12 persons to spy, and they were the chosen ones. And Moses said, go up through the Negev and into the hill country, see what the land is like, and whether people who live there are strong or weak, few or many, and what kind of land do they live in? Is it good or bad? What kind of towns do they live in? Are they unwalled or fortified? How is the soil? Is it fertile or poor? Are there trees or not? Do your best to bring back some of the fruits of the land. It was the season for the first ripe grapes. Church, this is what Moses commanded them. Observe and explore. There were facts that Moses would like to give them a notice. Means that these 12 persons would like to make a map of the land, because the purpose they enter the land so they can tell Moses and the Israelites how the Israelites can occupy the promised land that God said it's given. Pay attention, it's given. So God has promised the promised land. Why is promised land's name? Because the land's been given by God to Israelites. And these days, when we have a difficulty times, and we start to separate it about these promise, some things, the promise is not related anymore, and others still, and others. And God wants us to enter the promised land. And God said, already I give you this land. Your part, God sends the 12 leaders to explore the land. God didn't negate the facts. The faith doesn't negate the facts. But as the believers, we need to believe in God, His promise above the facts. It doesn't mean that the believers negate the facts. Church, the believers doesn't negate what's happening around them. We don't say coronavirus doesn't exist. No, it's not like that. But the point is, the faith makes us, we can see His promise and focus on His promise, even there are facts looks like the promise could be fulfilled or believed. And the part of the believers, like believers, our part is trusting and believing in God. And the part of God is leading us and giving His promise to us. And the part of God, we need to see the facts. There are many facts before us, but God doesn't want us to stop in the facts, but see His promise, trust His promise, in order to change the facts and fulfill His promise to us. Let us continue. In Romans 4, and Paul says to Abraham, dikatakan imannya tidak menjadi lemah. Iman Abraham tidak menjadi lemah. Walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Kata mengetahui di dalam terjemahan NIV, di dalam terjemahan bahasa Inggris dikatakan he faced the fact. He faced the fact. Ya, saudara, kembali
Iman orang percaya bukan The melawan fa- fakta. faith of believer doesn't negate the fact, but the faith of believers above the facts. The facts of Abraham, he was old enough, Dan bahwa rahim and Sarah also sudah tertutup. Jadi, Sarah was Abraham barren, tidak and mengingkari Abraham did not negate Dia the tidak mengatakan, facts. "Oh, He enggak, didn't saya say, bukan 100 "No, I'm tahun. not enggak, hundreds rahim Sarah years bukan old." tertutup. No, Sarah was okay. Dia tahu No, bahwa itu but faktanya. Abraham Dia mengetahui knew face the fact. that these are Orang the percaya, facts. we need to And face as the the believers, we need to perlu face the untuk facts. melihat We need kenyataan yang to ada. face the facts. Tetapi But kita we tidak do hidup not hanya live dari kenyataan yang ada. in the facts Itu only. perbedaan That's the antara difference. orang yang ada di dunia dengan orang The worldly percaya. Bukan difference kita and lebih also the baik, believers, not tetapi just kita we punya are better, janji. but we Kita have hidup oleh janji promise Tuhan. Kita kembali that who kepada lives in the cerita kita bagaimana God's promise. para pengintai itu mengintai negeri yang we get dijanjikan. back to the Ketika story. mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong mereka lah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggurnya. Lalu berdualah mereka menggandarnya. Jadi saudara, kalau saudara hari ini pergi ke when you supermarket, ke pasar, go today beli in the anggur, market to saudara, to saudara buy nggak the perlu dua orang. grapes, Dan saudara nggak and perlu you don't pikulan. need to go Ya. together. Mungkin kalau saudara beli Maybe setandan when you pisang, saudara buy perlu pikulan. Kalau the pisang, bananas, buahnya banyak sekali. Tapi kalau But- anggur nggak seperti itu. banana is Jadi, quite many, but the Pada waktu grape mereka is masuk, not. mereka ini tercengang-cengang, When they saudara, karena enter mereka the belum promised land, pernah they melihat haven't anggur yang seen begitu the besar, grapes is so tanah yang big begitu and the subur. Dikatakan fertile juga mereka land, membawa beberapa buah and delima dan they buah ara. also Jadi pada brought waktu mereka the melihat fruits. tanah perjanjian itu, mereka excited. when they mereka saw the berjaya. land, they were Sama so seperti kita, excited saudara. Pada like waktu us. kita mendengar When janji we Tuhan, listen to the kita God's mendengar promise, Tuhan tidak akan we meninggalkan heard kita, that Tuhan God tidak never akan leaves tidak us, akan God membiarkan never kita. abandons us. Kita We are dipanggil called menjadi kepala to dan be the bukan jadi leader, ekor. not Kita to be the semangat, follower. kita We are so saudara. excited. Dan selama And when we kita focus pada on janji His ini, promise, kita akan tetap we bersama. are still in Tetapi good spirit. tanah perjanjian But in itu the penuh dengan promised perkara land, yang baik. we're full of the Tetapi good juga ada things, but tantangan. also the Karena di ayat challenges. 24 dikatakan tempat itu dinamai orang lembah Eskol karena tanda That buah place was anggur yang called the dipotong Valley of orang Eskol Israel di because sana. of the cluster of Sesudah grapes the lewat Israelites cut off 40 there. hari, At- pulanglah mereka At the end of dari 40 days, they pengintaian returned negeri from itu exploring dan the land. langsung datang They kepada came back Musa, to Harun, Moses dan and Aaron and the whole segenap Israelite umat community Israel at di Kadesh in the di desert of padang Paran. gurun Paran. Jadi So tempat mereka dikirim, that was the mereka place kembali ke sana. they had Mereka been membawa sent and pulang they kabar returned back. kepada They keduanya gave the dan report kepada segenap umat itu dan and the whole memperlihatkan assembly and kepadanya showed them the fruit sekalian of the land. hasil negeri itu. Jadi So hasil all yang the luar biasa itu dibawa the fruits pulang, of the saudara, land oleh mereka. Ya. been shown. Mereka menceritakan kepadanya, And they told them, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu you have sent berlimpah-limpah us to the dan promised lands, madunya, dan inilah and hasilnya. I gave Hanya, this perhatikan report. saudara di ayat ke-28 to you. ada kata kecil, hanya. Dengan kata lain And mereka katakan memang benar they bahwa said apa yang they were dijanjikan itu true. luar biasa. There's a promise that been given, but Kenyataannya sulitnya the juga facts luar biasa. is quite Hanya difficult bangsa yang diam di negeri to itu enter the kuat-kuat. promised land because Kota-kotanya the people berkubu dan of sangat the besar. promised lands were Juga so keturunan great. enak telah kami lihat di sana. The Orang Amalekites Amalek diam di live tanah in the Negev, Negev, orang Het, the orang Hittites, the Yebus, Jebusites, the orang Amori Amorites diam di live pegunungan, in the orang hill Kanaan diam di country, sepanjang and the laut dan Canaanites sepanjang live tepi near Sungai the Yordan. sea and along the Dengan Jordan. kata lain mereka mau In katakan other words, they would like to say hasilnya baik, the result, the fruits, the land dikatakan oleh is janji good, Tuhan and benar, whatever God's promise tapi told is kita true, nggak bisa memiliki but we cannot have it karena because kota-kotanya berkubu. their Dan kemudian ada cities were raksasa. fortified and there was powerful Kemudian, bukan men hanya over raksasa yang there. ada di sana.
not just musuhnya only banyak. Ada the orang Amalek, orang Het, orang Yebus. powerful person, Mulai dari people, but also the pegunungan, Amalekites, sepanjang laut, and sepanjang also tepian another sungai, di tempat-tempat nations, strategis. Di sana ada musuh. and Itu in yang many mereka lihat. areas Itu yang mereka we fokus. were surrounded by the Kemudian peoples, Kaleb and mencoba menenteramkan Caleb hati bangsa itu would di like hadapan to, Musa, katanya. Tidak, silence kita the people. akan maju And dan he said, menduduki negeri itu. Sebab kita we should pasti go up akan and take mengalahkannya. possession of the land, for Tetapi we can orang-orang yang certainly pergi ke do sana it. bersama But the dengan man dia who had berkata, gone up "Kita with him tidak said, dapat maju we menyerang cannot bangsa attack itu those karena people. mereka They are lebih stronger kuat than we daripada are." kita." Nah saudara, Church, kita we tahu know ada there 12 are orang 12 penyumbang. spies, Dan kita tahu and dalam know the cerita ini, story. hanya There's ada only 2 two orang yang persons who melihat saw the janji promise Tuhan of God lebih daripada more melihat than fakta. to see the facts. Apakah 12 orang ini melihat fakta? Mereka melihat fakta yang persis Are sama. they saudara. seeing the same Hari-hari facts? ini, Yes, they see Kita melihat the fakta, same facts. In dan certain semua orang days, punya we akses see untuk the menyaksikan facts fakta and yang we have an sama. access to see the same Tetapi facts. respon But the kita response terhadap of fakta the yang sama bisa facts berbeda. will be different. Dan sejak And zaman bangsa Israel keluar dari Mesir dengan since the saat Israelites ini, went saya rasa out nggak of banyak yang Egypt, berbeda. will be the same like Suara these yang banyak conditions. itu yang lebih keras. Bukan kebenaran, saudara. Saya ulangi lagi. Yang suaranya banyak itu lebih keras. The people who speaks 10 more orang ini suaranya lebih keras daripada 2 will orang. be speaking louder 10 orang than ini the mengatakan, last persons. Memang janjinya baik, tapi These keadaan 10 tidak baik. Karena spies keadaan say tidak baik, karena every begitu banyak tantangan, word of tidak God, mungkin kita every dapatkan janji. promise are good, but ya. we Jadi cannot mereka bukan have it. sepenuhnya Means that mengatakan they tidak baik. cannot Mereka say tidak datang dan mengatakan bohong. there's not all Tanah itu bad. gersang. Tanah They itu tidak didn't ada say prospeknya. This land there Bukan is itu no kata-kata mereka. process, Kata-kata there's no mereka good. adalah, But they didn't say memang that. tanahnya baik, But they memang said janjinya baik. Cuman the lands were good, kita tidak akan but pernah we dapatkan could not janji itu get the karena promise because the tantangannya challenge jauh lebih besar daripada was bigger than apa yang kita what we akan terima di receive. sana. Itu kata 10 That's what the pengintai 10 spies said. Tapi dua But orang these ini two memiliki persons sikap yang had a berbeda. different Dan story. saudara, kita belajar And we learn apa what yang kita we lihat see menentukan determines masa our depan. future. Kalau saudara hari-hari ini When you membaca berita see the tentang, news pollution index indeks polusi in di many banyak countries, negara, itu indeksnya the drop index is drastis. dropped down, Dan dampaknya and the adalah impacts jarak pandang itu and jauh the lebih, sight kita bisa melihat lebih jauh. we can saudara. see Ya. furthermore. Hari ini puncak And gunung today Himalaya Mount is the Everest Mount bisa Everest terlihat can be dari seen India. in India's Yang pada area. zaman, pada In the waktu previous yang lalu nggak mungkin, years karena cannot be polusi seen udara. because of the Hari ini, pollutions. saudara And yang today, tinggal di Surabaya, when you kalau live saudara, in di malam Surabaya hari, saudara and at saudara night bisa you lihat can see the bintang-bintang stars di in langit, the sky. ya. Bukan tiba-tiba ada There's just bintang di only langit. Dulu ada, suddenly tapi nggak appeared kelihatan, saudara. on Kenapa? sky. Karena polusi udara kita Used to begitu not tinggi. used to be Dengan cannot be seen, but berkurangnya now it can be seen. kegiatan manusia, maka Because kita reducing bisa of punya jarak the pandang. Itu di alam people, jasmani seperti itu, saudara. Ya, we itu dampak can see more coronavirus than terhadap the lingkungan. previous Oke? one. Nah, saudara, And pada waktu kita when dikaburkan dengan keadaan, we cannot see maka the kita sulit conditions untuk fokus in the kepada janji. clear sights, we cannot focus Dan on 10 God. orang ini And these 10 melihat spies fakta dengan begitu saw jelas, the facts, tapi but forgot dengan janji. the promise Ya. of God. Dan itu yang disampaikan kepada orang banyak. This is what they Nah, perhatikan baik-baik. told them, 10 orang ini told juga the memimpin Israelites, bangsa. and Itu sebabnya
their pengaruh tribes. dari apa yang And mereka this is the katakan influence, meracuni seluruh bangsa. the impacts of what they said. Saya ingin berbicara Contagious. kepada kita yang saat ini ada di rumah, mungkin The sudah people of katakan, tapi saya ini Israelites. bukan pemimpin. Maybe you say, Sikap I'm saudara not the leader. mempengaruhi orang lain. Your attitudes determines Sikap others' saudara attitudes. tentang janji Tuhan mempengaruhi orang di Your sekitar. attitudes towards God's promise Hati-hati dengan apa yang impacts saudara katakan. your Hati-hati dengan apa yang saudara sikap. people around you. Justru Be hari-hari careful what you are menjadi saying penting in these untuk days. saudara bisa This is- melihat kepada janji lebih dari fakta. This is quite Faktanya important. tetap We ada. need to see Ya, fakta kita tetap Promise akan hidupi of dari God hari ke hari. above the facts. Tuhan tidak pernah mengajar God kepada kita untuk doesn't melupakan fakta. teach us to Tapi kebenarannya adalah negate orang the facts, benar but itu hidup karena percaya dan the believers believe not Ayat 32 by the selanjutkan, facts. juga mereka menyampaikan kepada orang Israel But by the kabar God. busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri yang kami lalui untuk diintai adalah The land we negeri explore yang devours memakan those living in penduduknya. it. Dan All the semua people orang yang we kami lihat saw, di they sana are of adalah great orang-orang yang size. tinggi-tinggi perawaannya. Juga We saw kami lihat di sana The orang-orang Nephilim raksasa, there, orang the enak descendants yang of berasal dari Anak, orang-orang raksasa. come from Dan the kami lihat Nephilim. diri kami We seem seperti like belalang, grasshoppers in dan our own demikian juga eyes, mereka terhadap kami. and we look the Nah, same to them. pada waktu So when the fakta facts membuat saudara makes jadi takut, you pada afraid, waktu fakta membuat and kita when the ini facts makes gemetar, us tremble, maka and kesimpulan the kita jadi conclusions, our conclusions salah. will be Apa yang wrong. mereka katakan setelah What mereka they katakan say tentang fakta about the bahwa ada facts, halangan dan lain about the sebagainya, challenge and akhirnya others, fokus at mereka the end, kepada the halangan focus begitu besar, on the apa challenge is yang bigger than difokuskan others. akan menjadi semakin besar. Itu That's sebabnya mereka why mengatakan they said bahwa kami that ini we seperti are belalang. grasshopper. Itu mereka melihat kami seperti itu. Pertanyaannya question, bagaimana mungkin How could it be mereka tahu bahwa they know orang-orang raksasa ini that menganggap these mereka seperti belalang? Apakah giant mereka melakukan persons, interview di tanah Kanaan dan look bertanya, down bagaimana on them. pendapatmu tentang kami? Dan kemudian orang-orang itu mengatakan, kamu and seperti you belalang. look like a grasshopper? Itu tidak mungkin terjadi. It's impossible. Tetapi sesungguhnya But yang truly, dikatakan oleh 10 pengintai What itu, they said, kami we punya masalah have a pada waktu kami problem melihat begitu besar. when we see, Pada waktu kami melihat diri kami when seperti we belalang, see we all look maka like kami a pikir grasshopper, mereka juga melihat we kami think seperti belalang. they pada waktu kami they melihat see diri us kami, like kami a tidak grasshopper mampu, one. maka kami juga And when we berpikir think that, mereka juga melihat kami tidak mampu. We are Saudara, unable to ini do bahayanya something, pada and waktu we fakta think that they menjadi kebenaran. will look Itu us sebabnya like what we Alkitab think. mengatakan mereka menyampaikan kabar busuk. Awalnya mereka menyampaikan fakta, tapi They- fakta yang dikomentari Firstly, karena they ketakutan said the menjadi facts, kabar but busuk. these facts Arti becomes akhirnya rotten. bangsa Israel termakan dengan kabar And busuk at itu. the end, the people of Bukan lagi Israelites mereka receive mendengar this fakta, rotten tetapi fakta news. yang dikomentari dengan ketakutan menjadi kabar busuk. and this kind, Kembali saya ingin katakan, the facts iman that Kristen tidak been mengabaikan said fakta. through the Tetapi iman Kristen rotten tidak menjadikan news fakta is gonna not menjadi good. yang terutama. But Tetapi kita we need to mempercayai janji believe Tuhan di atas above, in fakta. Mari God kita lanjutkan above apa yang terjadi di the Bilangan facts. pasal 14. On Numbers Dikatakan di chapter ayat yang pertama, 14, lalu segenap umat itu mengeluarkan suara that night nyaring all dan the people bangsa of itu the community menangis pada raised their malam itu. voices and wept aloud. Bersungut-sungutlah mereka, semua orang Israel kepada All the Musa dan Harun, Israelites dan grumbled segenap umat itu against berkata Moses kepada and mereka, Aaron, and the whole sekiranya assembly kami mati said di to tanah them, Mesir atau di if padang only we gurun had died in Mengapa Egypt Tuhan or membawa in kami this ke negeri ini? desert. Why is the Supaya Lord kami bringing tewas us oleh to this penyakit, land dan only istri to let serta us fall by anak-anak the kami sword? menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami Our pulang wives ke and Mesir? children will be taken Dan as saudara, plunder. bayangkan, Would it be saudara, better for us to pada go back to waktu Egypt? Can you dimulai imagine? dengan melihat fakta, Started saudara. with seeing the Dan facts ketakutan and the muncul, fear tidak fokus kepada comes. janji Tuhan, akhirnya And then mereka menjadi they were ketakutan dan terrified melihat and diri see mereka themselves seperti like belalang. grasshoppers. Mereka tidak lagi They melihat didn't seperti see cara Tuhan melihat. what God Dan sees. setelah itu And dikatakan umat afterwards, itu mulai bersungut-sungut.
pada waktu saudara kehilangan they were perspektif, crumbling. maka And perspektif when baru we saudara yang lose bukan our berasal dari perspectives, Tuhan, bukan berasal dari not firman, based tetapi on dari ketakutan, God's membuat perspective, saudara melihat bahwa but from Tuhan the itu adalah Tuhan yang fear, we can see that bangsa yang mengalami God is mujizat the Tuhan. wicked God. Ahli Alkitab mengatakan generasi yang keluar dari The Mesir adalah generations generasi yang that paling was banyak coming out of mengalami Egypt mujizat Tuhan. was the generations who experienced Yang God's segera miracles. Tuhan akan And bawa this masuk ke tanah generation perjanjian. would be Tetapi generasi the yang one who sama entered the adalah promised generasi yang land. bersungut-sungut dan mengatakan, But this, "Mengapa the Tuhan same generation is the membawa one who kami ke negeri ini? crumbled. Supaya kami tewas oleh Why pedang." God Artinya, mereka mulai put us mempertanyakan kebaikan Tuhan. in this situation, and they started to Kalau kita tidak question the hati-hati dengan apa yang kita promise alami, of God. fakta yang If kita we terus are not carefully paying attention to the word of God and His promise, maka apa yang terjadi kepada seluruh and bangsa Israel what saat happened masuk to ke the dalam Israelites, ada orang-orang yang mulai mengatakan, kenapa Tuhan izinkan ini terjadi? we Kenapa Tuhan think that tidak why proteksi did God protect usaha us, saya? protect my Kenapa Tuhan tidak business? proteksi pekerjaan saya? Why Kenapa Tuhan did God not kok membawa saya protect menjadi us? sesulit Why ini? Bahkan ada yang He mengatakan, put us in saya trouble? tidak pernah mengalami keadaan sesulit ini. Why, Tuhan why, jahat terhadap why is God keluarga kami, istri dan anak-anak so evil to to my lebih family? enak dulu sebagai orang yang belum percaya kepada Tuhan. It's better the previous lives to not believe Karena God. kita kehilangan Why? perspektif Because we kepada janji. lose the perspective of Di ayat God's yang ke-6 promise. dikatakan, We tetapi could think like that. Yosua bin Nun On the verse dan 6, Kaleb bin Yefune Joshua yang son termasuk of orang-orang yang Nun and telah Caleb son of mengintai negeri Jephunneh itu, were among mengoyakkan those who pakaiannya had dan explored the berkata land, kepada tore their segenap umat clothes, and Israel, said to the "Negeri yang entire kami lalui Israelite untuk diintai itu assembly, the adalah land we luar passed through biasa and baiknya. explored is exceedingly Jika Tuhan good. berkenan kepada kita, maka If the Ia Lord akan is pleased membawa us, kita masuk ke He will negeri itu." lead us Perhatikan, into the Ia yang land, membawa kita a masuk ke land negeri itu. flowing Dan with akan milk and honey, memberikannya and kepada will kita give suatu it to negeri us. berlimpah susu dan madu. Saudara, Church, fakta the yang same sama facts yang dilihat that oleh been Kaleb, seen by Caleb dilihat and oleh Joshua faktanya sama. are the same. Tetapi pada But waktu mereka when memakai they kacamata iman, see from mereka the fokus faith, kepada the janji Tuhan, glass, menimbulkan sikap yang berbeda. it Saudara, hari-hari ini appeared the saudara melihat faith. fakta yang sama, tapi Now mari we kita are- responi dengan respon we need iman, to sehingga respond sikap kita this menjadi situation with Itu a sebabnya faith saudara response. perlu That's saling why menguatkan. I encourage you to Saudara, strengthen one saya to bayangkan, another. saudara, I kalau 12 imagine orang if pengintai these ini 12 spies pergi sama-sama 40 hari, saudara. went together 10 for orang 40 ini days, sudah these 10 termakan dengan spies fakta dan kehilangan janji. devoured Dan by the sepanjang facts, perjalanan and 40 hari along the sifatnya, 40 days sikapnya they act Saya negatively. bayangkan Kaleb I dan imagine Yosua Caleb harus saling and menguatkan Joshua kekuatan. Kita percaya need janji to Tuhan. strengthen Kita percaya one janji to Tuhan. another, Kita percaya janji Tuhan. and we need Saudara, to believe Saya in ingin God sampaikan kepada saudara, and His di dalam promise. keadaan seperti I would ini, like to lebih banyak orang remind akan you, negatif daripada tetap in this positif. situation, many people would Saya tidak mengajar give saudara the hanya negative sekedar positive thinking, actions tetapi rather than the firman Tuhan mengajar right kepada kita actions to supaya us. kita punya iman terhadap janji Tuhan. Itu bukan apa yang dunia katakan positif. We need to have a positive thinking. Saudara, iman mengatasi Faith sama seperti Yosua dan Kaleb overcomes the 40 hari facts. melihat Like Joshua and tantangan, Caleb tapi dia saw the tetap fokus pada challenge, janji Tuhan. but Dia they bisa focus melihat on perkara yang baik God's promise. di dalam They keadaan could yang tidak see Dia the bisa good melihat things, kesempatan di dalam a bahaya challenge, yang ada. an opportunity Mereka tidak in the menyangkali challenge. bahwa ada tantangan They did not yang mereka deny katakan there Tuhan were akan many membawa obstacles, untuk but they benar-benar believe melewati that God tantangan itu. will help us, Dan saya ingin help them mengakhiri to dengan apa yang overcome the ditulis challenge. oleh
Rasul And I would Paulus like to kepada end jemaat di with Filipi. the Pada waktu verse dia that menuliskan been surat written dari by penjara, Saul, pada waktu dia di by lockdown, saudara, Saint ya, dia Paul. bukan hanya dibatasi gerak-geriknya, dia ada di dalam penjara. Dan dia Saint katakan dengan perspektif Paul yang was in sangat prison, berbeda. and Filipi 1 ayat 12, he dia katakan, aku said menghendaki saudara-saudara on Philippians supaya kamu 1, tahu bahwa apa yang terjadi atasku justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana bahwa dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Paulus Paul mengatakan said, keadaanku my boleh buruk, conditions could be tapi not justru in lewat good keadaan conditions, ini Injil but in this semakin part, diberitakan. the word of God Aku will dipenjara be spread. karena Kristus, I was in tetapi chains seluruh because of istana Christ. yang tadinya tidak mendengar But, Injil boleh people dengar Injil. around him could see Sejarawan the word Alkitab of God. mencatat bahwa pada waktu The Paulus dipenjara di scholars Roma, dia dijaga states oleh tentara when Paul Roma. was in prison bergantian in Romans, bergiliran. they, Dan he selama dia was dijaga, guarded dia by memberitakan the Injil. Dan the tentara-tentara Romans Roma itu yang akhirnya army. membawa Injil masuk ke And istana. Paul Sehingga banyak orang told penting di about the word istana of God to mulai them, mengenal and from them Injil Tuhan Yesus the Kristus. people of Rome Saudara, could hear perspektif the Paulus gospel. di dalam So the keadaan sulit perspectives of Paul in the midst sungguh-sungguh luar of biasa. Dia melihat trouble bahwa was great. keadaannya They buruk, saw his tapi condition keadaan yang is- buruk Tuhan pakai was not good, untuk memajukan but Injil. these conditions Saudara, improves perspektif kita the word of God. terhadap keadaan ini menentukan sikap kita. Hari ini kembali And saya ingin today I mendorong would like to saudara encourage untuk you melihat to kepada janji see Tuhan. God's promise. Saudara, kita tidak pernah We tahu do not waktu dan know the saat. time Ada yang bertanya kapan when coronavirus the ini akan coronavirus selesai, berakhir. stop. Kapan kita selesai When dan kembali will it be beraktivitas finished secara and we normal. can do Tidak ada the orang yang activities tahu pasti. normal? Dan No one knows. Tuhan And cenderung God untuk senyap, tapi tends Tuhan to mengatakan bahwa be janjinya ya silent, dan amin. but His Setiap promise, saudara pernah yes, menerima and amen. janji And Tuhan. every one of us, Dan kadang kita receive His menerimanya promise. di dalam terang. and sometimes we Artinya dalam receive keadaan baik. saudara. His promise in Dan the good saat ini state. kita memasuki But we masa-masa are sulit. right now in Mari kita the pegang difficult janji. times. Let us keep Saudara, God's Tuhan promise. berjanji bahwa God promised gereja that the Tuhan church adalah gereja yang is the berkenan. victorious Tuhan church. berjanji bahwa He Dia said, He memelihara promised kita that dengan He sempurna. will Itu take janji. care of us. Cara Dia memelihara And the way He Saudara, kita takes tidak pernah care of tahu us, we bagaimana do not Tuhan know bisa memelihara setiap saudara pribadi. how God untuk will take beraktivitas. care of us. Tapi Tuhan But itu God is setia. faithful. Biar Let- kita boleh di dalam posisi May seperti we have in Kaleb the dan positions of Joshua dan and Yosua. Caleb. bukan orang yang Caleb and lebih Joshua pintar dari 10 were penyinta not yang smarter lain. than others. Mereka bukan orang They yang were lebih berani. not Banyak orang mengatakan mereka ini lebih berani. brave Bukan, saudara. than others. Mereka lebih fokus They kepada janji Tuhan. Just more daripada focus to the kenyataan promise of God ada. rather than the facts. Saudara, tidak perlu abaikan Do fakta. not Yang kita perlu sama-sama percaya deny the facts, janji things that we Tuhan need to know. itu The lebih God's promise dari is fakta more yang than di the dalam facts. tantangan terburukmu The worst mungkin challenge katakan, that "Ya, we sangat face ada through, janji there Tuhan is di mana engkau mau there is dibawa God's masuk promise dalam tanah that perjanjian would like to yang take dia you into the yang dia promised katakan land menjadi milik and pusaka. is the inheritance Tuhan, for kami us. mengucap syukur Let us pray. Thank bahwa hari God, we ini are kami so kembali grateful menerima that kebenaran today yang menguatkan we receive the Kadang truth. fakta begitu Sometimes the membombardir facts kami. bombard us Begitu banyak with berita. many news,
Tetapi But hari today, ini kembali kami tidak hidup we do not dari live sekedar menerima berita yang not ada. just Tapi through the faith, firman-Mu through the facts, memberikan kekuatan but buat the Word of kami. God Kami tidak tahu will waktu dan saatnya. give Kami tahu us kalau strength. Engkau mengizinkan kami masuk, But we believe gereja-Mu when masuk you dalam allow saat-saat us seperti ini, to enter Tuhan, in kami this keluar sebagai condition, pemenang. to enter adalah orang yang the percaya promise, akan because we janji. believe that we Terima are the kasih, one Tuhan. who believes in you. Haleluya. Thank you, God. Amen. Amen. Worship team, mari kita menyembah Tuhan bersama-sama. Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, mari kita Let us lift up angkat kedua our tangan kita. hands Tanda as the kita sign we berserah surrender kepada to Tuhan. God. Tuhan janji God, tidak your berubah promise hanya never karena kami masuk ke dalam change lembah. when even we Janji are yang in the kami valley. dengar di dalam terang, The promise itu yang that menjadi we kekuatan hear buat kami sewaktu from the kami light, berada that's di the dalam gelap. strength Sewaktu for kami us. melihat kepada When we fakta see the yang facts, it sepertinya seems membuat kami semakin sulit untuk it makes us mempercayai difficult janji, to mata kami trust tertuju you. kepadamu. our eyes Tuhan, on hamba-Mu you. berdoa untuk setiap I pray jemaat to the yang hari-hari believers ini menghadapi that's fakta. dealing with the Biar facts. mereka tidak tinggal di May dalam they fakta, not, tapi mereka they melihat janji. do not live in the facts, but they Kepada could setiap see kami, the Engkau promise. katakan bahwa You kami, say that we Engkau bawa untuk masuk ke dalam tanah are perjanjian. carried by you Penuh dengan to susu enter the dan promised land. Di sana ada There is a raksasa, giants over di there. sana ada There's musuh, enemies. di sana ada banyak hal yang There's tidak uncertain pasti. things, Kami but memegang we yang pasti. hold the Bahwa certain Engkau one yang that sudah you memulai have started pekerjaan yang a baik good di tengah-tengah things in Engkau us. You will menyelesaikannya finish dengan sempurna. perfectly. Hamba-Mu I berdoa, pray, kiranya berkat may the Abraham, blessings of berkat Abraham, Ishak, Isaac, berkat and Yakub Jacob given diberikan bagi to gereja-Mu. your Gereja church. Tuhan, The terima church berkat dari receive Tuhan. Engkau the blessing of God. diberkati You will be supaya blessed engkau so you can menjadi be a berkat blessing buat banyak to orang. others. In Di the name of dalam Jesus nama Tuhan Christ. Yesus. Everyone Yang percaya, says, katakan sama-sama, Amen. amin. Tuhan God Yesus bless you. memberkati. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik.